क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बंग सीमायाव आयेन बेरेखायै लाबोनाय जायखिजाया मुवा बेसाद जिब जुनार हमनाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादि समावनो फिन गसाइगाव फायलागुरियाव गसाइगाव पुलिसा सिखावै मोसौ लाबोनाय AS01AK6506 नम्बरनि गंसे I-20 गारिखौ होसोनानै ग्राहमपुर पुलिस आउटपस्टनि हेफाजाबै हमो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला गसाइगाव महकुमानि कामारपारा ओनसोलनिफ्राय धुबुरी फारसे लांबाय थानाय समावनो गसाइगाव पुलिसा मिथिनो हानानै गारिखौ होसोनानै उननि समाव ग्राहमपुर पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजानि हेफाजाबाव फायलागुरिनिफ्राय गारिजों लोगोसे माथाम मोसौ आरो सासे सुबुंखौ हमनो हायोब्लाबो गुबुन सानै मोसौ सिखावआ खारखोमालाङो होनना मिथिहोयो। हमजानाय मोसौ सिखावखौ सोनाब बेंगलनि दक्षिण दिनाजपुरनि बकुल बर्मन होनना मिथिहोदों। ইমান কষ্টকে আছে কিমান ভানছে কিমান সব মতা হল না আপনি শুনকচোন কিমান কষ্টকে আছে এই গুৰুজী গাঠিটো অখলি দিয়ক একবাৰ দালি শুনি নাই এতিয়া অলপ কিবাকে শুনি ডাইৰেক্ট যাব তো খুচিলে তাতে বহাই থৈ আমাৰ কেনেকে নিয়ে ইমান কষ্টকে আছে কিমান ভানছে কিমান সব মতা হল না আপনি শুনকচোন কিমান কষ্টকে আছে এই গুৰুজী গাঠিটো অখলি দিয়ক একবাৰ দালি শুনি নাই এতিয়া অলপ কিবাকে শুনি ডাইৰেক্ট যাব তো খুচিলে তাতে বহাই থৈ আমাৰ ইমান কষ্টকে আছে কিমান ভানছে কিমান সব মতা হল না আপনি শুনকচোন কিমান কষ্টকে আছে এই গুৰুজী গাঠিটো অখলি দিয়ক একবাৰ
গ'লে অলপ স্মেল কৰি দে